bienvenue chez ma chaîne pour apprendre la production écrite, surtout pour les niveaux B1 et B2. Dans cette occasion, je vous explique la lettre formelle. La lettre formelle, c'est l'un des types de documents demandés habituellement dans l'examen de DELF de la production écrite niveau B1 et B2. Jadi untuk surat resmi itu memang salah satu jenis dokumen yang sering diujikan ketika ujian DELF untuk level B1, B2. Ok, est-ce que vous connaissez les types de la lettre formelle? Je pense que pour le troisième semestre ou bien quatrième semestre jusqu'à 5 et 6 semestres, vous avez déjà appris quelques types de la lettre formelle. Par exemple, la lettre de demande. Et la lettre de demande, il y a beaucoup de types. Par exemple, la demande de faire un stage, demande d'emploi, etc. Kemudian ada juga lettre de motivation yang biasanya itu selalu menyertai la lettre de demande d'emploi atau surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan la lettre de motivation. Kemudian ada juga jenis surat formel itu la lettre de réclamation. Jadi kurang lebih ada 3 macam jenis surat resmi yang biasanya diujikan ketika production écrite B1 et B2. Terutama 3 jenis surat tadi, yaitu la lettre de demande, la lettre de réclamation et aussi la lettre de motivation. Oke, terkait dengan 3 bentuk surat resmi yang tadi sudah saya sebutkan, ada la lettre de demande, lettre de motivation, et lettre de réclamation. Kalian harus paham betul perbedaan dari ketiga jenis surat ini, karena kalau dari la structure séparée, la lettre formelle a de la même structure. Dari pembukaan ada expediteur, kemudian destinataire sampai signature. Nah, untuk strukturnya sendiri itu sama, nanti akan kita bahas. Tetapi yang perlu kalian pahami di sini adalah isi dari ketiga jenis surat tersebut. Par exemple, la lettre de demande. La lettre de demande, ça veut dire surat untuk meminta atau permohonan quelque chose. Makanya de demande, les types de la lettre de demande itu banyak. Misalnya demande de stage, faire un stage, yang tadi misalnya mau magang, misalnya yang lagi pada kuliah di semester akhir, mau magang di sebuah perusahaan di Jakarta misalnya, atau misalnya yang mahasiswa bahasa Prancis mau magang di IFI atau di perusahaan-perusahaan Prancis di Jakarta, atau juga bisa di kedutaan. Itu masuknya ke dalam la lettre de demande. Kemudian ada juga la lettre de demande d'emploi, ini yang sering kali keluar atau terbilang cukup banyak. La lettre de demande d'emploi itu artinya surat lamaran kerja yang biasanya itu akan disertai dengan la lettre de motivation. Jadi ketika kalian belajar la lettre de demande d'emploi, pasti akan belajar juga la lettre de motivation. Jadi surat permohonan kerja, kemudian ada lettre de demande quelque chose. Jadi apapun yang kalian berkaitan dengan permohonan, permintaan sesuatu, itu masuknya ke lettre de demande. Mais si vous avez besoin de critiquer ou bien il y a des problèmes et vous voulez de parler en utilisant la lettre, vous devez écrire la lettre de réclamation ou bien la lettre de protestation ou bien de plaisante. Artinya itu surat keluhan, kemudian surat untuk mengkritik. Nah, ini biasanya juga sering sekali muncul di l'examen du DELF B1 BD, terutama untuk yang BD ya. Untuk surat resmi itu lebih banyak untuk B2, yang mana yang diminta tadi biasanya 250 kata. Jadi tadi saya ulang lagi, ada lettre de demande de faire un stage, par exemple, demande d'emploi. Kemudian yang kedua ada réclamation itu kritik, misalnya untuk
Yang paling saya ingat itu ketika saya belajar B2 dulu adalah soal terkait dengan apa namanya, wali kota. Biasanya kebijakan wali kota di Prancis, misalnya membuka jalur bus di apa namanya, di suatu kota yang mana wilayahnya itu biasa untuk jalan kaki. Jadi bagaimana respon kalian, kritik kalian gitu, ketidaksetujuan kalian akan kebijakan itu yang kalian tuangkan dalam sebuah surat. Ensuite, il y a la lettre de motivation. Voilà, c'est la lettre pour accompagner la lettre de demande d'emploi. La lettre de motivation, ça veut dire vous devez convaincre le directeur ou bien les entreprises où vous voulez travailler. Jadi, bagaimana kalian meyakinkan calon direktur atau atasan atau tempat di mana kalian ingin bekerja en vous expliquant vos compétences, vos capacités à travailler. Par exemple, si vous voulez travailler comme enseignant de français en Indonésie, à Jakarta par exemple, ou bien à l'université, l'un de l'université en Indonésie, vous devez, bien sûr, vous devez expliquer votre compétence dans la langue française. Par exemple, vous avez déjà les certificats du DELF C1, DELF C1 par exemple, et vous avez quelques années d'expérience de français dan lain sebagainya. Jadi untuk surat motivasi jelas kalian harus memaparkan kelebihan-kelebihan kalian yang mana nanti itu akan memperkuat isi dari la lettre de motivation. Oke, kalau untuk strukturnya sendiri seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa semua la structure de la lettre, soit la lettre de demande, la lettre de réclamation ou la lettre de motivation, elles ont la même structure. Ok, ici il y a exemple d'une lettre, c'est la lettre de demande d'emploi. Je vous explique la première, il y a l'adresse de l'expéditeur avec le nom complet, le nom et prénom, par exemple pour le travailleur. Voilà. La deuxième, c'est l'adresse de la rue, ses rues de source avec la ville, rue Melun, et habituellement il y a aussi le nom de pays, par exemple France ou Indonésie, et téléphone. N'oubliez pas aussi d'ajouter votre courrier. Je pense que c'est important aussi d'ajouter l'adresse de courrier. Ensuite, c'est l'adresse de destinataire. Destinataire, c'est le nom et prénom à l'orbital. À l'attention de monsieur employeur, voilà, c'est par exemple c'est la position de quelqu'un que vous écrit une lettre, ou bien à l'attention de directeur dan lain sebagainya. Ini juga biasanya bisa sama diikuti dengan jalan, kemudian alamat kota atau negaranya. Voilà, ensuite c'est le lieu où vous écrivez cette lettre avec la date complète. Jangan lupa le 12 Mars 2017. Biasanya kalian itu selalu kehilangan le-nya ini, suka tidak ada, atau penulisan Marsnya ini selalu menggunakan kapital, padahal nama bulan dan nama hari dalam bahasa Prancis itu menggunakan huruf minuskul. La suite c'est l'objet candidature spontanée. Di sini contohnya untuk lamaran kerja spontanitas gitu. Monsieur, ini sapaan, formule d'appel, monsieur. Désirez de donner, ini introduction. Désirez de donner un changement à ma carrière professionnelle, j'ai le plaisir de vous proposer mes services pour le poste d'ouvrière de production. Jadi surat ini ditulis berdasarkan objeknya kan kandidatur spontane. Jadi melamar kerja, menulis surat lamaran ya spontanitas, kalian nggak ada lowongan, tidak ada informasi juga, tapi kalian dengan spontanitas kalian menulis surat itu untuk melamar kerja. Ini maksudnya surat ini begitu. Ini introductionnya, sampaikan tujuannya, j'ai le plaisir de vous proposer mes services pour le poste d'ouvrière de production. Jadi dia ini inginnya sih di bagian ini ya, service le poste d'ouvrière de production. Kemudian isinya
Kalau surat biasanya memang seperti ini, singkat, padat, dan jelas, tapi tetap perhatikan le nombre de mots c'est 250 mots. Kemudian isi intinya adalah berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan kompetensi yang dimiliki. Seperti misalnya ini, mon expérience professionnelle de 7 ans dans le secteur de l'industrie, mon dynamisme, mon esprit d'équipe et ma précision dans l'exécution des tâches sont entre autres des atouts dont j'ai fait preuve durant mon parcours professionnel et dont je peux faire profiter votre entreprise. Nih, ada penguatan di sini. Dont je peux faire profiter votre entreprise. Jadi disebutkan kapasitas dan kemampuannya apa saja, kemudian di sini menguatkan bahwa kalau saya bekerja di perusahaan Anda, je peux faire profiter votre entreprise. Jadi bisa menguntungkan perusahaan Anda begitu ya. Par ailleurs, je sais facilement m'adapter à nouvel environnement. Di sini ditambahkan penguatan lagi bahwa saya ini orangnya adaptif, jadi mau kerja dimanapun saya bisa gitu. Ensuite, c'est disponible avec effet média. Je vous remercie de bien vouloir. Ini sudah penutup ya, sudah masuk penutup dengan sebuah harapan. Je vous remercie de bien vouloir m'accorder un entretien, l'occasion duquel je peux vous convaincre de ma motivation de m'investir dans la poste sollicité. Penutupan yang diberi permohonan untuk supaya bisa siapa tahu gitu ya masuk tahap selanjutnya yaitu entretien, wawancara. Nah ini kemudian ditutup dengan formule de politesse yang tadi saya ungkapkan seperti dans l'attente d'une réponse favorable, je vous présente monsieur l'expression de mes salutations distinguées. Ini penutup yang sangat simple, sederhana dan sering digunakan, jadi nggak usah pakai yang aneh-aneh, sudah aja pakai yang memang kalian mudah untuk mengingatnya, yang sering kalian gunakan. Expression de mes salutations distinguées, kemudian nama, pour travailleur, puis genre, itu lampirannya ada kurikulum vitae. Kurang lebih seperti itu. Perhatikan biasanya mahasiswa itu salah di mana? Tadi pertama ini penulisan tanggal, le-nya suka hilang, kemudian huruf kecil huruf besar berkaitan dengan bulan, dan perhatikan isi suratnya ini. Kalau motivasi berarti kalian harus benar-benar memperkuat kenapa orang lain harus menerima kalian di perusahaannya gitu. Kemudian dari aspek penulisan dan tata bahasa, hati-hati dengan konjugasi, hati-hati dengan konektor logik. J'espère que vous puissiez c'est quoi la phrase en utilisant de divers connecteurs logiques ya. Oke, di sini ada beberapa apel sapaan untuk surat formal itu. Karena ini baku, jadi gunakan misalnya madame, monsieur siapa namanya, misalnya monsieur Granger, madame Granger, monsieur Granger, directeur de l'IFI misalnya, atau madame monsieur. Atau kalian sertakan posisi atau jabatannya saja juga boleh, monsieur le directeur, madame la directrice, dan lain sebagainya, atau cher collège. Ini masih boleh ya penggunaan cher collège, tapi lebih baik yang di atas ini, madame atau monsieur. Ya, itu terkait dengan formule d'appel d'une lettre. Kemudian kosakata selanjutnya yang perlu kalian kuasai, terutama untuk la lettre formelle, c'est pour commencer ou introduire d'une lettre. Donc, vous pouvez utiliser quelques expressions dans cette présentation. Par exemple, pour répondre à une lettre, comme suite à votre lettre de... Jadi misalnya kalian mendapatkan surat dari perusahaan tertentu atau dari pihak tertentu dan kalian mau membalasnya gitu. Misalnya kan kalian termasuk mahasiswa berprestasi, kemudian kalian mendapatkan edaran dari perusahaan tertentu untuk yang berprestasi boleh atau bisa bekerja langsung setelah lulus gitu. Jadi kalian bisa menggunakan comme suite à votre lettre de atau je vous remercie de votre lettre de. Tapi si vous allez répondre une lettre de formelle à propos de pour s'informer, bisa menggunakan ini. Je me permets de vous écrire pour vous demander quelques renseignements concernant, untuk menginformasikan sesuatu. Kemudian
Pour informer, je vous informe que ini juga sama, terkait dengan awalan surat ya. Jadi misalnya kalau yang untuk lettre de demande atau lettre de réclamation, misalnya je vous informe que au nom de mes collèges nous sommes vraiment ne pas d'accord avec apa gitu ya, tindakan apa yang diambil oleh wali kota atau pihak tertentu. Kosakata selanjutnya terkait dengan formule final de politesse, ini yang saya sampaikan tadi. Vous pouvez utiliser des diverses formules finales de politesse. À mon avis, vous utilisez la simple formule finale agar lebih mudah, jadi nggak perlu yang bertele-tele supaya terlihat bagus. Yang penting kan ini semuanya maknanya sama, jadi ya pilih saja yang sering digunakan. Kalau saya dulu sering saya gunakan yang pertama ini, mes salutations distinguées. Je vous prie d'agréer madame, monsieur, mes salutations distinguées. Ini sangat sederhana dan mudah diingat. Atau yang lain juga terserah yang manapun. Ini ada contoh-contohnya, bisa kalian pelajari lebih lanjut dulu. Ensuite, faites attention vraiment quand vous écrivez un document de l'examen du DELF, de la production écrite. Faites attention à votre grammatical, aspect lexical, orthographique, et d'idée de cohérence ya. Selalu perhatikan betul-betul tata bahasa kalian seperti apa, penggunaan kosakatanya sudah variatif atau belum, kemudian penulisannya. Faites attention au minuscule, majuscule, itu sering sekali salah, ponctuation ya, kemudian d'idée de cohérence, pour que vous aviez des bonnes phrases, des bonnes textes, vous devez utiliser des divers connecteurs logiques untuk menghasilkan teks yang cohérence. Jadi benar-benar biasakan, s'habituer vraiment à utiliser des divers connecteurs logiques à vos phrases. Oke, ini yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa penghitungan 250 kata itu dihitung dari salutation yang madame, monsieur, kemudian masuk ke isi. Voilà, un mot dans la langue française, c'est satu kata, betul-betul satu kata. Kalau dia pun ada sebenarnya dua kata tapi dipisahkan dengan apostrof, itu tetap terhitung satu kata. Tapi kalau terpisah seperti ini, dua kata. Jadi perhatikan, si vous écrivez, vous pouvez ces deux mots, mais si vous utilisez en version, pouvez-vous avec tiret, c'est seulement un mot. Donc faites attention. Voilà, merci beaucoup et bien apprendre surtout comment écrire une bonne lettre de motivation, une lettre formelle. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.